Da li je moguće da se ovo dešava tik uz najčuveniju, dobro čuvanu palatu ruskog predsjednika Vladimira Putina, tamo gdje po slovu zakona i sile niko ne sme ni ptici da dozvoli da preleti, a kamoli smrtonosnim dronovima? Pazite sad. Dok ugledni britanski mediji od Daily Maila do Telegrafa bruje o spektakularnim udarima koji su navodno razbili protivvazdušnu odbranu i spržili moćne sisteme u okolini Gelenđika, otvara se još jedno gigantsko pitanje: da li je moćna Rusija odjednom primorana da se odrekne svojih strateških uporišta na Bliskom istoku i prepusti baze koje su decenijama bile temeljene moći na Sredozemlju? Kako je moguće da se čelični bedemi Kremlja istovremeno tresu na obalama Crnog mora i pod vrelim sirijskim suncem? I šta se zapravo krije iza kulisa ove epske geopolitičke drame? Ostanite sa nama, jer pred vama je velika, nikada ispričana analiza koja menja način na koji posmatrate savremeni svet. Dakle, dragi gledalci, prema navodima britanskog Daily Maila i izveštajima novinara Imogen, Garfinkel i Willa Stewarta, ukrajinske snage su pokrenule seriju razornih napada sa velikog dometa, čiji je primarni cilj bio da se sistematski uništi složena protivvazdušna odbrana koja štiti prostranu rezidenciju u blizini Gelenđika, luksuznog turističkog grada na obali Crnog mora. Ovaj kompleks, koji se prostire na hiljadama kvadratnih metara i u kojem su svojevremeno opsežna istraživanja vodili opozicioni krugovi predvođeni pokretom pokojnog Alekseja Navalnog, našao se u epicentru vojnih dešavanja kada su dronovi i precizni udari počeli da tope odbrambene bedeme koji su godinama važili za neprobojne. Kako se navodi u izveštajima koje prenosi i The Moscow Times, udari su otpočeli kada je precizno pogođen napredni sistem za elektronsko ratovanje, Volna Kupol Garant, smešten u neposrednoj blizini ove vile vredne milijardu funti. Ovaj specifični sistem, prema rečima vojnog analitičara Jana Matvejeva, služi za ometanje satelitskih komunikacija, uključujući i Starlink, mrežu koju koriste ukrajinske snage, ali mu je glavna slabost bila ta što liči na manju vojnu bazu i lako se uočava iz vazduha. Samo 2 dana kasnije uslijedio novi udar, ovog puta na bliži protivvazdušni raketni sistem S-400 Triumf, koji je bio raspoređen na oko 20 km od predsjedničkog kompleksa. Prema izjavama majora Roberta Provdija, komadanta ukrajinskih snaga bespilotnih sistema, ova lansirna rampa je, nakon što su je pogodili dronovi, ostavljena da gori i dimi 3 sata. Britanski mediji prenose da je ovaj S-400 sistem u noći uoči napada bio prenamenjen za lansiranje projektila prema ukrajinskim ciljevima, ali su ga, kako navode, precizni udari zatekli i neutralisali, čime je prema tvrdnjama pojedinih analitičara odbrana oko Crnomorske palate ozbiljno narušena. Idemo dalje. Ipak, zvanična Moskva na ove događaje gleda sa strateške visine. Iako zapadni izvori pokušavaju da svaki pogodak prikažu kao strateški krah, ruska vojna industrija pokazuje neiscrpnu sposobnost adaptacije i obnavljanja svojih kapaciteta, dok ruski lider Vladimir Putin naglašava da nikakvi napadi u dubokoj pozadini ne mogu promijeniti ishod šire strateške utakmice. Ali ovdje priča nestaje, jer kako izveštavaju britanski Telegraf i Daily Mail, paljba se u istom periodu širila na brojne druge ključne industrijske i energetske tačke širom Ruske federacije, od masivnih požara u skladištima i logističkim centrima online giganta Wildberries u regionu Voronježa preko napada na rafinerije nafte u Orsku, jednoj od najvećih u zemlji blizu kazahstanske granice, pa sve do strateških postrojenja u Komsomolsku na Amuru, Sibiru i Tatarstanu. Zapadni mediji su požurili da proglase udar na rusku privredu. Međutim, ono što ovi izveštaji često prečutkuju jeste činjenica da ruska privreda, uprkos hiljadama sankcija i stalnim sabotažama, pokazuje zapanjujuću otpornost. Energetski sektor se prilagodio novim globalnim tokovima, a domaća industrija radi punom snagom kako bi nadoknadila svaki gubitak. Šta više, kako je nedavno istakao zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin,
Nikakvo zamrzavanje sukoba niti nametanje rješenja sa strane nisu mogući bez otklanjanja suštinskih uzroka ove krize. Rusija drži inicijativu, postavlja sopstvene uslove i ne odstupa ni korak od svojih nacionalnih interesa. Dalje dolazimo do sljedeće gigantske teme koja potresa svjetsku scenu. Šta se dešava sa ruskim prisustvom na Bliskom istoku? Prema ekskluzivnim saznanjima i izveštajima britanskih medija, Sirija i Rusija su postigle sporazum prema kojem će sirijska država preuzeti kontrolu nad ključnim vojnim položajima, uključujući vazduhoplovnu bazu Hmeimim i pomorsku bazu Tartus na obali Sredozemnog mora, koji će u naredna 3 mjeseca prijeći u status zajedničkih centara za obuku. Zapadni mediji su ovaj dogovor odmah dočekali na nož, predstavljajući ga kao navodno prinudno povlačenje i gubitak ruskog utjecaja nakon pada režima Bašara el-Asada krajem 2024. godine. Podsjećanja radi, nakon što je Asad zbačen uz pomoć naoružanih pobunjenika i potom našao utočište u Moskvi, sudbina ruskih baza visila je o koncu. Nova sirijska vlada, predvođena predsjednikom Ahmedom el-Sharom, tražila je redefiniciju odnosa i ispravljanje grešaka iz prošlosti. Ipak, upućeni geopolitički analitičari ističu da ovdje nije riječ o porazu Moskve, već o briljantnom diplomatskom manevru kroz strpljive pregovore koji su trajali mjesecima. Rusija uspjela da sačuva svoje vojno prisustvo i jedinu pomorsku bazu na toplim morima u Tartusu, obezbedivši da njeni strateški interesi na Mediteranu i u Severnoj Africi ostanu netaknuti. Činjenica da je lider nove Sirije, Ahmed el-Shara, u više navrata posjetu Moskvi obavio u direktnom razgovoru sa Vladimirom Putinom dokazuje da Moskva ostaje ključni igrač bez kojeg nema stabilnosti na Bliskom istoku. Dragi gledalci, sve ovo pokazuje da se nalazimo u presudnoj epohi u kojoj se ruše stare i grade nove konture globalnog poretka, dok se na linijama frontova i u dubokoj pozadini vode žestoki udari. Ruska država pokazuje čeličnu istrajnost, odbijajući da poklekne pred pritiscima sa zapada. Dragi gledalci, moram sada malo da zastanem kod ove priče i da stupim u razgovor sa vama kao sa mojom publikom, jer me zaista interesuje kako vi gledate na sve ovo što smo upravo čuli. Kako vama deluju ovi navodi koje posljednjih dana prenose britanski medija, posebno Telegraph i Daily Mail? Govori se, kako smo rekli, o udarima u blizini objekta koji mediji povezuju sa Vladimirom Putinom. Govori se o protivvazdušnoj odbrani, o sistemu S-400 koji je uništen, pa čak i o sistemima za elektronsko ometanje. Prema njihovim tvrdnjama, deo te zaštite navodno je pogođen ili neutralisan. A to što neki britanski ili američki mediji nešto objave ne znači automatski da je svaki detalj potvrđen, pogotovo kada govorimo o ratu u Ukrajini, gdje gotovo svakodnevno sa obe strane dobijamo informacije koje je veoma teško nezavisno provjeriti. Zato ja ne želim da vam kažem da, sigurno se dogodilo baš tako. To u ovom trenutku ne možemo odgovorno tvrditi, ali ruku na srce. Ja ovo gledam na jedan drugačiji način. Čak i kada bismo pola tih tvrdnji, narodski rečeno, bacili u vodu, ostaje dovoljno ozbiljnih pitanja, jer ako je makar deo priče tačan i ako je zaista bilo moguće ugroziti tako ozbiljno čuvan prostor i njegovu protivvazdušnu zaštitu, onda to nije bezazlena stvar. To je moje mišljenje kao autora ove priče. Sa druge strane, mora se priznati jedna stvar koja je danas očigledna. Ukrajina je tokom ovog rata veoma mnogo napredovala kada su u pitanju bespilotne letjelice i izvođenje napada na velikim udaljenostima. To više nisu one mogućnosti koje smo gledali na početku rata. Tehnologija se promenila, taktika se promenila, dometi su se promenili. Praktično iz mjeseca u mjesec gledamo nove pokušaje da se pronađe način za prolazak kroz protivvazdušnu i elektronsku zaštitu. I upravo zato mene interesuje vaše mišljenje. Dakle, ako su tvrdnje britanskih medija makar delimično tačne, kakav odgovor Moskva očekuje? Da li će Vladimir Putin tek odgovoriti na ovakve događaje ili je po vašem mišljenju Rusija već odgovara kroz svoje udare po ukrajinskoj infrastrukturi i vojnim ciljevima? Jer kada pratimo ovaj rat, često imamo situaciju da se jedan događaj predstavi kao odgovor na prethodni,
a onda druga strana svoj sljedeći potez predstavi kao odgovor na taj odgovor. I tako ulazimo u jedan krug iz kojeg je veoma teško vidjeti gdje je zapravo početak, a gdje kraj eskalacije. Postoji još nešto što mi je privuklo pažnju. Ovo nije prvi put da se u medijima pojavljuju priče o napadima ili pokušajima napada u blizini lokacija koje se povezuju sa ruskim državnim vrhom. Zato sebi postavljam jedno sasvim logično pitanje. Da li bi Putin uopšte boravio na mjestu za koje ruske službe procjenjuju da predstavlja neposrednu opasnost? Mislim, budimo realni. Predsjednik Rusije sigurno ne odlučuje sam da će danas otići tamo, sutra ovamo, bez ogromnog bezbednosnog aparata oko sebe. Postoje službe, procjene rizika, protivvazdušna zaštita, elektronsko ratovanje, obezbeđenje na zemlji i čitav sistem ljudi kojima je posao upravo da procjene koliko je neka lokacija bezbedna. Zato bih bio veoma oprezan sa naslovima koji odmah stvaraju sliku kao da je Putin bio tamo i da je nešto proletelo nekoliko metara od njega. Za takve zaključke potrebni su veoma ozbiljni dokazi, ali sama činjenica da se priča o pokušajima udara na tako zaštićena područja jeste interesantna. Još interesantnija mi je razlika između medijskog izveštavanja. Kako ste mogli da primetite, ruski medijski prostor nije ovoj priči dao ni približno isti prostor kao pojedini britanski i američki mediji. Na zapadu je priča dobila mnogo dramatičniji ton. Naslovi su jaki, priča se brzo proširila i stvoren je utisak da se dogodilo nešto izuzetno veliko. I sada dolazimo do ključnog pitanja. Šta je od ovoga svega toga zaista potvrđeno, a šta je deo informacijnog rata? To je danas možda najteže razdvojiti. Jedna strana ima interes da pokaže da može da probije rusku odbranu. Druga strana ima interes da pokaže da njena odbrana funkcioniše i da situaciju drži pod kontrolom, a mi između svega toga pokušavamo da pronađemo činjenice. Zato ja lično ovakve informacije uvijek uzimam sa određenom rezervom. Ne odbacujem ih, ali ih ne prihvatam ni zdravo za gotovo, jer, kao što sam rekao, čak i ako se ispostavi da je samo deo tvrdnji tačan, opet imamo ozbiljnu priču. Ako bespilotne letjelice mogu da dođu do prostora koji bi trebalo da budu među bolje čuvanim područjima u Rusiji, onda to govori koliko se priroda savremenog ratovanja promenila. Nekada ste za takvu operaciju morali da imate avione, pilote, ozbiljne raketne sisteme i ogromnu logistiku. Danas je čitava priča sa dronovima promenila način na koji se razmišlja o udaljenosti i zaštiti. Ali nemojmo iz toga odmah izvlačiti zaključak da je protivvazdušna odbrana beskorisna. Nijedan sistem na svijetu ne daje apsolutnu zaštitu. Pitanje je koliko napada zaustavi, koliko sredstava protivnik mora da upotrebi da bi nešto prošlo i kolika je stvarna šteta kada nešto uspe da probije odbranu. Zato me posebno interesuje šta vi mislite. Da li vjerujete ovim tvrdnjama britanskih medija? Da li smatrate da se stvarni značaj događaja možda preuveličava ili mislite da se sa druge strane u ruskom medijskom prostoru možda umanjuje njegov značaj? I najvažnije, ako se potvrdi da su zaista pogođeni ozbiljni elementi protivvazdušne ili elektronske zaštite, da li očekujete snažni ruski odgovor ili smatrate da taj odgovor već gledamo samo što pojedinačne događaje ne povezujemo jedne sa drugima? Voleo bih da mi upravo to napišete u komentarima. I još nešto me posebno interesuje. Da li je neko od vas naišao na ozbiljne informacije iz ruskih izvora o ovom konkretnom događaju? Ne mislim na društvene mreže i anonimne objave, nego na informacije koje mogu makar donekle da se provere. Ako jeste, napišite šta ste pronašli, jer mislim da bi bilo veoma interesantno uporediti kako ističu priču predstavljaju ruski, britanski i američki izvori. Jer danas, možda više nego ikada, nije dovoljno pročitati jedan naslov i zaključiti da znamo šta se dogodilo. Rat se vodi na terenu, ali se vodi i informacijama. A kada jedna ovakva vest za nekoliko sati zapali medijski prostor širom sveta, onda je na nama da odvojimo ono što znamo od onoga što se samo tvrdi. Za sada bih upravo tu povukao crtu. Ako je sve preuveličano, vrijeme će to pokazati. Ako se međutim potvrdi makar značajan deo ovih tvrdnji, onda priča svakako nije bezazlena i verovatno ćemo o njenim posljedicama tek slušati. Pišite mi vaše mišljenje u komentarima.
Čitam šta pišete i posebno me interesuje kako vi procjenjujete ovu situaciju. Toliko od mene za upriču. Ćao.